de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. C'est l'été déjà. C'est une occasion pour apprendre le français à l'aide bien sûr des contes. إنها الفرصة الثمينة لتعلم الفرنسية بطلاقة بالحكايات المترجمة. وسنبدأ على بركة الله بالجزء الأول. Le monstre à 6 têtes. Le monstre à 6 têtes. الوحش ذو 6 رؤوس. إذن على بركة الله جميع الفئات بإمكانها التعلم والتحدث بالفرنسية. On commence tout de suite. Le monstre à 6 têtes. الوحش ذو 6 رؤوس. C'était un monstre à 6 têtes, une pour chaque jour de la semaine. كان هناك وحش ذو 6 رؤوس واحد كل يوم من أيام الأسبوع. Le lundi, il sortait la tête de dragon. الاثنين يخرج رأس التنين. Le mardi, il sortait la tête de chien. الثلاثاء يخرج رأس الكلب. Le mercredi, elle sortait la tête de fou. الأربعاء يخرج رأس الأحمق. Le jeudi, il sortait la tête de mort. الخميس يخرج رأس الميت أو الجمجمة. Le vendredi, il sortait la tête d'idiot. الجمعة يخرج رأس الأبله. Le samedi, il sortait la tête de rat. السبت يخرج رأس الفأر. Le dimanche, il n'avait pas de tête, mais un cou seulement, coupé au-dessus d'une chemise à la propreté impeccable. في الأحد ليس لديه رأس ولكن عنق فقط مقطوع فوق قميص غاية النظافة. C'est là qu'il faisait surtout peur. هنا يخيف أكثر. Et pourtant, il ne pouvait pas mordre. ورغم ذلك لا يستطيع العض. En revanche, il sortait ses griffes. ولكن كان يخرج مخالبه. Il avait dévoré tous les chevaliers de la région. Mais un jour, qui était le lundi, un chevalier d'une autre région le rencontra au plus profond de la forêt. لقد التهم كل الفرسان أو كل فرسان المنطقة. ذات يوم الاثنين كان يوم الاثنين فارس من منطقة أو التقى فارس من منطقة أخرى في عمق الغابة. Car pour les chevaliers, la semaine commence le lundi comme pour tout le monde. لأن بالنسبة للفرسان السمن الأسبوع يبدأ بيوم الاثنين بالنسبة للجميع. Ce chevalier avait fait le vœu de tuer le monstre à 6 têtes pour obtenir la main de sa bien-aimée, qui était la première de ses filles du roi de Triangleterre. هذا الفارس كانت لديه أمنية ليقتل الوحش ذي 6 رؤوس لكي يحصل على حبيبته التي هي أول بنات ملك Triangleterre. Quand le chevalier rencontra le monstre, celui-ci avec sa tête du dragon mit le feu à son cheval. عندما التقى الفارس بالوحش هذا الأخير كان لديه رأس التنين ورمى بالنار على حصانه. Mais le chevalier avait eu le temps de sauter de son cheval et il avait pris soin d'emporter avec lui son extincteur. لكن الفارس كان لديه الوقت
ليقفز من حصانه وأخذ حذره وأخذ حيطته بأن حمل معه مطفئ الحريق. Avec l'extincteur, il éteignait son cheval. بهاته المطفأة أطفأ حصانه. Puis il sauta sur le dos du monstre et commença à le chatouiller sous les bras. وبعد ذلك قفز على ظهر الوحش وأخذ يدغدغه تحت ذراعيه. Alors le monstre se met à rire tout en crachant le feu, mais dans n'importe quel sens. إذن الوحش بدأ بالضحك ببصقه للنار، ولكن في جميع الاتجاهات. La forêt flamba. احترقت الغابة. Le chevalier sur son portable appela les pompiers. الفارس على هاتفه اتصل بإدارة المطافئ. Puis il sortait son épée, cria un monstre. À demain! Et lui coupa la tête. بعد ذلك أخرج سيفه وصرخ أو نادى الوحش إلى الغد وقطع رأسه. Il rentra chez lui dans son château et passa une très bonne nuit. دخل إلى قصره وقضى ليلة جيدة. Le mardi, le monstre sortit sa tête de chien. الثلاثاء أخرج الوحش رأسه أو رأس الكلب. Ses crocs étaient impressionnants. أنيابه كانت في غاية العجب. Mais le chevalier avait emporté avec lui de la viande en boîte. ولكن الفارس قد أخذ معه اللحم المعلب. Il la donna au monstre, أعطاه للوحش, après l'avoir ouverte à l'aide de son ouvre-boîte, بعدما فتح العلبة بفتاحة العلب. Puis elle dit au monstre, ثم قال للوحش, à demain, إلى الغد. Et tandis que celui-ci mangeait sa pâtée, وعندما كان هذا الأخير يأكل هريسة اللحم, il lui coupa la tête, قطع رأسه. Il rentra chez lui et passa une très bonne nuit. دخل إلى منزله وقضى ليلة سعيدة. Le mercredi, le monstre sortit sa tête de faux. الأربعاء أخرج الوحش رأس المجنون. Il avait les yeux exorbités. كانت لديه عينان منفوختان. Un entonnoir posé à l'envers sur le haut du crâne. قمع موضوع فوق رأسه. Et racontait n'importe quoi. وكان يتحدث لغة المجنون. Par exemple, il prétendait qu'il n'était pas faux. مثال ذلك كان يقول أنه ليس مجنونا. C'est ce qu'on va voir, lui dit le chevalier. Et sur un portable, elle appela l'hôpital psychiatrique. سوف نرى قال الفارس واتصل بهاتفه مستشفى الأمراض العقلية. Une ambulance arriva. وصلت سيارة إسعاف. 6 hommes en blouse blanche en sortirent qui capturèrent le monstre. 6 رجال بوزرة بيضاء خرجوا منها وألقوا القبض على الوحش. À demain, lui cria le chevalier. إلى الغد, صرخ الفارس في وجهه. Excusez-moi, ajouta-t-il à l'intention des infirmiers. معذرة, أضاف للمسعفين, en brandissant son épée, ملوحا بسيفه. Et il coupa
la tête du monstre. وقطع رأس الوحش. Ça sera plus simple pour le soigner, expliqua-t-il aux infirmiers. سيكون ذلك أمرا سهلا لعلاجه شرح للمسعفين. Il rentra chez lui et passa une très bonne nuit. ودخل إلى بيته وقضى ليلة ممتعة. Le jeudi, le monstre qui s'était échappé de l'asile sortit sa tête de mort. في الخميس الوحش الذي كان قد هرب من ملجئه أو من المصحة أخرج رأس الميت أو الجمجمة. Tu ne me fais pas peur, lui dit le chevalier, car les morts sont morts et je n'ai même pas à te tuer. قال الفارس إنك لا تخيفني لأن الأموات قد ماتوا ولهذا لن أقتلك. À demain, et l'alghad. Il rentra chez lui et passa une très bonne nuit. ودخل إلى بيته وقضى ليلة سعيدة. Le vendredi, le monstre sortit sa tête d'idiot. الجمعة أخرج الوحش رأس الأبله. Idiot, espèce d'idiot, lui cria le chevalier. أبله ابن الأبله صرخ الفارس في وجهه. Ce fut sa première erreur. إنها غلطته الأولى. Le monstre, complètement idiot, ne comprit pas ce que le chevalier lui disait, et, le voyant s'agiter devant lui, il avança vers son adversaire, sa grande tête d'idiot, et le mordit cruellement à l'oreille. الوحش كان بأكمله أو كان أحمق أبلها لا يدري ما قاله الفارس وتراه يتحرك أمامه ويتقدم نحو خصمه برأسه الكبير وعضه بشدة على أذنه. Aïe, cria le chevalier, espèce d'idiot, tu m'as mordu. Aïe, صرخ الفارس ابن الأبله لقد عضضتني. Le monstre qui ne comprenait pas lui mordit la seconde oreille. الوحش الذي لا يعرف شيئا عضه في أذنه الأخرى. Puis le nez, ثم الأنف, puis les joues, ثم الخدين, et la tête, والرأس. Bon, à demain, lui dit le chevalier. حسنا إلى الغد, قال الفارس, avant de lui couper la tête, قبل أن يقطع رأسه. Mais il était complètement défiguré. ولكن كان تماما مشوها. Il dormit mal. فنام بشكل سيء. Le samedi, le monstre sortit sa tête de rat. Le chevalier avait le visage couvert de bandages. السبت أخرج الوحش رأس الجرد. كان وجه الفارس مملوءا بالضمادات. Face de rat, cria-t-il le monstre. أمام الجرد صرخ في وجه الوحش. Tu n'étais pas regardé, répondit le monstre. ألا ترى, أجابه الوحش. Le combat fut rude cette fois-ci. كانت المعركة صعبة هذه المرة. Le chevalier ne s'était jamais battu contre un rat. الفارس لم يعارك أبدا في حياته جردا. Son épée glissait sur le poil lisse. كان سيفه ينزلق من على زغبه الأملس. Il dut le tuer à main nue. كان ليقتله بيديه الفارغتين أو العاريتين. Mais le rat lui mordit l'œil gauche. لكن الجرد عضه في عينه اليسرى. Cette nuit-là, le chevalier dormit mal. هاته الليلة نام الفارس نوما سيئا.